हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काउंटिंग नंबर्स 1 to 20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बच्चों हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।